kayo because we're gonna talk about farming. So, Gary, sa tuang message today is cultivating the soil. Kana, right? Pag amuma, you're a farmer. So, expert na siya. Mag-start na mo. So ako sa akong experience gikan sa farming. Nindot kayo ang farming. Isa naka-experience sa farm dire. No? Yeah. Nindot ang farm dire. Who here has experienced farming? Isn't it nice? Yes? Who here has Nice and experienced fun. eating? Nice Isa na and fun. makaon dire. Oh, so walay farming, walay kaon. So we should all be happy kayo. No farm, no food, no eat, you die. Right? Amen. Yes, Good indeed. start, right? Okay, so importante kayo. Kabalo na mo. So kita isip mga magapaminaw karon so nami ipadayag sa Ginoo ngadto sa tuwang matag usa kung unsa ang gusto ipadayag sa Ginoo nga ma-relate na to sa farming. Oh, so Gary, so karon, so sa imong experience, what do you need in your experience to have a good harvest? What do you have to do sa imong plantings? Because natay examples na rin, no? We have some examples here. So sa farming dagan og butang nga dapat natong masabtan. Tama? Una, ang imong yuta. Kadua, imong sunlight, Oh, source imong tubig. oh. Walang pinakatulo nga importante nga butang nga dapat naa ka. Kaya kung sa farming wala ka nining mga butanga, especially panggalon nimong isa, kung bisag wala na to ang tubig, dili mabuhay atong tanong. Tama? That's right. So in farming, you need good soil, you need light, you need sunshine, you need water, and you need to prepare the soil so that it grows, right?